Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Итоги и новые планы. Глава региона Рамзан Кадыров провел ряд совещаний в правительстве Чеченской Республики. Какие темы поднимались на встречах? Смотрите в нашем эфире. Осторожно, Скойска. Если каждый будет соблюдать правила дорожного движения, ни одной аварии не было бы. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть внимательными в зимний период. О том, как проходят профилактические мероприятия, расскажем в этом выпуске. Новые комфортные условия. Все педагоги, родители и дети с нетерпением ждут открытия новой школы. В Грозном активными темпами возводится корпус школы номер 60, рассчитанный на 1224 ученических мест. Что включает объект? Итоги проделанной работы главе региона Рамзану Кадырову рассказали управляющее отделение Пенсионного фонда России по Чеченской Республике Мохаммад Эми Ахматов и министр региона по туризму Муслим Байтези в ходе рабочих встреч. Обсудили и новые проекты. Подробнее расскажет наш корреспондент. Рамзан Кадыров провел две рабочие встречи в правительстве региона, первая из которых прошла с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Чеченской Республике Мохаммад Эми Ахмадовым. Глава субъекта похвалил чиновника за проделанный труд по улучшению жизни граждан субъекта. Ведомством был проделан большой объем работ, принято 47 тысяч заявлений по детским выплатам, внедренным по указу президента страны. Помимо этого, с 1 января проведена индексация пенсий на 4,8%, рассказал Ахмадов. Республика массовете власти хауказани склона государству сонде результат дикио ишцага шетуяга долларга шумма да зарона ерик коллектив зар обслуживать беш бол массо пенсионери инзам пенсионер бут дуняча модель дун да бер ана лавартл массо да бо сану ажуга массери баркал дона он дерес хил ده له عالة شوال ده لا طويل طول. ده عبيد كبير ده تحطيل زمان كمان بلابي Вторая встреча прошла с министром региона по туризму Муслимом Байтазиевым. Рамзан Кадыров поздравил ведомство с десятилетием и высоко оценил его работу по привлечению туристов в регион, в том числе и в праздничные дни. Министерство ده عبيد كبير ده ده بنبلش до кобу да стало что есть о чем да гордиться да рассказывать так халабон тысячи туристов а там десятки тысяч туристов да ночью что да стало так даже да праздничные дни да гостиничные места какое место то что да стало да он есть свои хайштоны на годные дни да каникулы праздничные дни да даже в Грозном молча да
Царь-Вагаринчина, он и Ситочина, 28 тысяч, он так говорит, что это. Видно, Dabei Tiglail on kritiárdás в мире он ищет бед, он ищет он. Какой республика инвестор он, Лайлан даже несколько дней вперед инсидон билет 4 конца он. Так он дочь бэкэн дух пеш турист чулча дастон. И аж бол так правильно поставленный он идут дастон. Работа он взаимодействие он. Результат чудак. Муслим Байтазиев поблагодарил главу региона, отметив, что без него достичь подобных результатов было бы невозможно. Ведь субъект был восстановлен усилиями команды первого президента Чеченской Республики во главе с Рамзаном Кадыровым. Чиновник также рассказал о будущих планах по развитию этого важного направления. Именно в индустрию туризма вкладываете в первую очередь вы. Почему? Потому что вы личным примером рассказываете про республику, где люди интересуются вами, как политиком, вами, как сильным лидером, и действительно интересуются нашей республикой. Мы это видим по статистике, мы это видим по тем отзывам, которые мы получаем. Вот есть такое КБ «Стрелка» в Российской Федерации. Они недавно изучили количество постов, связанных с туризмом в Чеченской Республике, и получилось так, что за прошлый год больше всего постов в социальных сетях, скажем так, было про Чеченскую Республику. Из них преимущественно были положительные. Это на самом деле говорит о том, что образ Чеченской Республики в последние 2 года сильно изменился. То есть сейчас на Чеченскую Республику, на чеченцев в целом смотрят совсем по-другому. Это все благодаря вам, мы это прекрасно понимаем. И если даже анализировать то, с чего мы начинали и то, к чему мы идем, вот мы, допустим, на последнем слайде как раз таки отобразили те виды туризма, которые у нас были в 2021 году приоритетными. Это культурно-познавательный, это событийный, деловой и природный. То уже в 2023 году и вообще на перспективу Чеченская Республика наращивает, скажем так, еще новые направления. Это лечебно-оздоровительный и горнолыжный туризм. Как вы знаете, идет сейчас активное строительство горнолыжного курорта Ведучи. И у нас очень хорошие действительно показатели по Санкуру. Это тот же Северово-Кавказский. И таким образом по всем параметрам, все, что касается и пассажиропотока, все, что касается проживания и ночевок в наших гостиницах, у нас везде показатели плюс. То есть еще не было ни одного года, даже в такой тяжелый ковидный период и постковидный период у нас все равно был плюс. Мы никогда ни в чем не уступали. Рамзан Кадыров поддержал идею развития медицинского туризма, поскольку он имеет большой потенциал и может принести много пользы при правильном подходе. Глава субъекта пообещал выделить дополнительные средства для ее реализации. Также будут проводиться работы по осуществлению и других проектов совместно с различными ведомствами региона. Главная задача, чтобы побольше привлекать туристов и правильное направление, даже институции, и цакриник пьяц американский дом. И все дом с Кавказа, с России люди уже еще дом уезжают туда, исследоваться медицинский туризм, вот и цакриник бандош там очень сильно развивается, а у нас есть оборудование, которое где-то на Кавказе, и Россия, цана юршили, оборудование еще выйдет, такое Министерство здравоохранения, стядом кубелов спешку, лаборатория, для Кавказа, не только разработан программ, не только для республики, а для целого Кавказа, моцу юшерёв, инвестиции, борчбеш, договариваемся, и закладываем, стядом, республика, если правильно подходит, и медицинский туризм, это будет сильно изучать сборы, необходимо солидарность, когда он увидит, что он человек министерства, ведомств, главной администрации, больше получана, араб получана, танцевища получана, поручение людей взаимодействия, соушки, шесть направлений, но мы выше عشان даже если حاجة حين выше под министерство, ведомств, совершенно встречи, поручение шанцана, чтобы администрация, чтобы вели работу, взаимодействие, сейчас ассоциации, взаимодействие, عائل поручение, вот район, хилдиз, хилдиз, мешка,
yok doğan ozil boçadan projekti yeş doğan ciga doğan hayamış doğan dolur dats doğan atsenki yeşiyor dats doğan istiyor investet doğan dokuz beş bol bu dats doğan hiç ucayı doğan satsun peru doğan sürücüme gayet şey doğan huda da şu huda lerin ciga doğan dokuna hal zainteresat değil doş yakı projekti dats doğan da ciga doğan zay mı değişiyor dats investet sistemi var dats doğan ciga kayda planetine haya hukuki interes tamam han turist bu interes doğan ciga doğan så istiyor doğan hushåll då reservaten då strategiskt då det развитие då vad en галачёнского района då целом då så еще проект då участвовать в этих это особенно вокруг озера då så jag проект då есть då så jag då دلوشتك då vad då ديزس كنسي då بوح or شرح or din دقيقة بده والله شو بس ده حبيت شيء då budget سي då ده تكنيك سي مسؤول ومسألة قد توصل شعبال أول بس ما زي ما دي سيت سالش طبعا استيعاب مسألة زي ما دي يشكو ودي بيرو شيء ده سعدي على أصلا لا دي عبيات كيبل يوضعون بركل ديريز على زون المنستير صار ملو يوتش طبعا استيعاب بوده أصلا ده فينس ده الموضوع هوش أكيد ويصوب بابي بوده مسألة ده. Подобные встречи глава региона проводит регулярно, дабы держать на контроле работу, проводимую министерствами, что помогает субъекту держать высокую планку в развитии социально-экономической сферы республики. Адам Магомедов, Харен Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Анализ проведенной работы, а также новые задачи и цели обсудили на заседании оперативного штаба по проведению специальной военной операции на Украине во главе с Рамзаном Кадыровым. Подробнее в материале Лейлы Муртазовой. Глава республики Рамзан Кадыров провел совещание с оперативным штабом, созданным с начала специальной военной операции. Руководитель субъекта отметил проделанный объемный фронт работы, а также то, что в этом году стоят новые задачи и цели. Республика активно участвует в проведении специальной операции. Inte na territoriet России, det är halva territoriet Ukraina, halva det så. Där var ju kvällen stabil då med policy då och så bäst bort då och kurator då. Så det har han hit salon till nära då. Det har varit det som då. Jag kan när jag staba och jag precis det staba då var det så. Det är så bo så официально ходина då бол пеш det så dina bo så det då совещание сейчас встречи так ой цигах ببيش بالبعض وانا وبيش يشتغل حالتي وجالس يشتغل ده يوقف ويو هذا يعمل ده عشان يعمل تكنيكي ده أبورد يشتغل من سن ده أنا بس ينعى ده كان روشنا وكلنا ده بابش ده بيدا ده تيجي ده أنا ويدوك ده أنا ده لوش بوداس ده أسيشات ليش بوداس ده ده برولش ده وركنا ده направлять беш истябалах беш бوداس ده ده شو каждый день да он стоял, каждый час, минут да он массу да командир да связи а что он бах куда что судил что алашик да малоцы я что он да мела да он тягал что командир болон да об внимание лоч что он да так сифл дучь да что он штих да так монт амболч мета да он разные моли да он хал да тягал волчен бит на хал гцеп да что он да примерно вывод чёрт да что он да вывод что он это был что вопрос максимально что коуч да он бюджет еще да что он да как проблемы что да что он цен уштом шаде гидон обеспечить трудоустройство и плюс гуманитарные трудоустройство مسؤول دان کماندیر دان مینابران راسگوردی دان شبیه دان و شویش گروپی چوارش داری واش هواش و دستان داری خود اک سمشون برکل داری سخاله دستان سیگار دالوچ بیش دان در عالش بول دان داغلان چه در از قبول دان داری چه چوینش دان در یلسمنت بیکن بیش دان در این در باخل در آواتیل دستان و ما ام دان گینه خیلش دان بحال بودن تحت قیقل بوی بودن
شيء توشي حون شواقي شو ده استخدام إزدان حرالنا شو يوحش حق دون لالن يلاشتك دون ساعد وين جنك دون ويشوح спецоперации يلشنا دون. Участие чеченских бойцов в специальной военной операции для определенного контингента людей, покинувшего свою родину, стало еще одним поводом распускать слухи, не имеющие ничего общего с действительностью. Тем самым сея смуту среди народа. Очень важно доносить правильную информацию до людей, которые могут ошибочно поверить лжеидеологам, добавил Рамзан Кадыров. Jag hittade en della då till koit idag var det makar ärbol då när sånt tisich då Europa beers bude Asia beers bude kido arabski då stranska Россия isto asba mos regionska in så idag Apple 3 miljoner var då Apple 3 miljoner ut i alla då beers då bude då nachi då doch best 99% av de sex bolchmetta då aka weights eller isto nachi alla isto aka nachi yalla alla khudu beers bude nu ta 0,01% av edukta snadona ta единичный случай да он жил да ста камбаде бяхдештона камирш да яричтон ну сетаран да он шашком да мичабала ночтона ка итер бат лaqol да актер да tant яхветтен да амюойтен да ка бусал пачал кулфер бош мета цада лочтон са висен да гват хөддеш да кайса хөдда гезер да исен да إجازة طبعا محيا قرقة يتساعد شنو تعني خيشيات طبعا على يولي طبعا هو يحتى يتساعد أصلا هو طبعا ليلو يحتى يتساعد ويتساعد لوش ده طبعا تير إيجرش طبعا ويلوزا لوش طبعا تير هو هو لا أحش طبعا تير بيلاش بيش ده طبعا إز لوزر طبعا تيري طبعا ده يقدر ده طبعا زنده دان شش نیلاشتیک دان دوست دوستی هورده دستان در اویزی دان و دیگر بیت دان دان تک دان مکشوچ خلایش هست دان گریپ کیتایش هست دان وقت عایش هست حالت عایش هست دان سر دان گرگ دان مسوم دان تا خودی تا کامپیوتر شده دان تا کچین پروگرامی تیز پروگرامی روبوت یستن داخل دیش تو هم مسو دان در جوهر تو چیزان سمیک وقت چیزان سمیک حالت چیزان سمیک دان از گل چیزان سمیک دان تعامل مشتت دان تندر دان و استعمال سواه دانه ارها بولچر چواه بولچر مسمت دانه و کل نورشتاب دان دیگه با بشو و دست اشقی دان دیدل که دان اسو دان ایسان سبایت دان ایسان یه سبایت انسان مود دست اوکراین داشتل حال دانه تا نحبوش على مفتي وتي هيلدا صار разу ты призывает бешено. Ну, под каким флагом они призывают на джихад, да, вообще, да, понимание, понятие его, да, вот религиозные соображения, да, цель, да, идеологии, да, халяч, да, там Россия, да, уж идеологии, да, религиозные соображения, там надо, закончить принимать, аж да, судишь, да, решили вынести, что, да, именно вы ريليجوزنا وجلدا يشتون ساعدون نادون هل جلدا لا وش جلدا لا ولدون هل حديث نيس ده ساعد نيس ده تقول ساعد شو لوشي تي سبرجين سي حد يشتون وين دون خنيش دون ساعد بوق دون وين عني دون وسبريات ومو يشتون بروتو دوكو ده ساعد دون ستيري دلوجي دون ساعد بوش دون دون وي برنامج داشت تا üç buk dağın ve dağın Sofiski dağın çan dağın dağıl bu işte dağın tsar ve deş dağım şadeli gibi rahat bu novşistu bu da ana sam deli hadak dağın tsaydı bu ve novşistu dağın tsaydı ve dağın zaten elo tloş dağın tsar üç dağın ve yeşu bu da ya yeşu bu da şöyle şat dağın kavay dağın del tsar ve payman bak del samar öyle aşk bu dağın şeriat tarihi çaboş dağın bol nahve dağın üç tane ve busal bu destan. İçin el büyük 5 tane, 3 tane ve busal dinu tane, busal butsa bu destan. Tünder ve mesela tane ve dol çuha insan tane ştab bu tane. Era çuhati tane. زي ما ديسيو شتاك tane, bolh tane, mella tane ve tane tehbab bir şey tane yumuş gezgülü destan. 3 tane gezgülü des 3 tane. Yol şu gösterişne şu yeşet şaşa tane. Це дон идеологии, це соцсети, что он дало не даст он, дух больше дон, ценовый цармет, мусома дон, вы царлет, мусобокш, как дон, вы иш бей, я чхел, иш бей, дон, та проблема, я мича буха, мича дон, социн буха, мича набюшуха, халаутуха, шадериги дон, за дон, достром, вы хаш, мы даст, дон, белла дон, вы еще дон.
дон шагиштона, на последующем дон халячтона, на 10-20 лет вперед дон худа дизахоштона, да дишь такой дастон, а вы идеология вы ищцалчи дон, вы бол ищцалчи дон, вы тяду сюда что дастон, а мы наш более нет дона, духу дон, вы должны бэкштон. Как вы навели порядок, дон, как вы дон, выиграли дон, борьбу терроризма, дон, экстремизма, как вы восстановили республику, дон, Бош, дон, Вейхвеч, дон, даже дон, и Хала, дон, тигавол Афганистан, дон, всю жизнь комбиновал дустом, дон, что арабы хиявиш, дон, цугуб, дон, все хатта мувина, ша порядок, дон, шаш, уже 6 миллион тагвина, дон, Афганистане, дон, 6 миллион таг, дон, шейцан ябац, дон, ца будущие перспективы, я чек, дон, اش مودن هردان علیش باش تیت وقت است اش برات موین دان اش تروریسم ایش موین دان اش دان اکستریمیسم ایش موین اش بوسیت وستنویت موین республики دان باش و یک خیلی ورکش دان است دا موی توجه زپرتیری دان زیت دان وین سیلات داشتم دان مخبله وی دان دستان دل دان هورا دان تگ دان شیعه وجل لعبی لید ورفت دان وی همون داشتی دان دق شیعه دان жизненный дан, цен перспектива, цен хора нашиню дастан, из дан, хора синва дан, харбок дан, дан, шадуня саквали, адам квали сакул худба дастан, цу харжник дан, вайн düştü dastан, цен дел дан, شو مسألة дан, استعدان باب بيش дан, أعمل شو كانين дан, إرسال باب بيسكوي داست مسألة дан. Каждый представитель штаба ответственно курирует свое направление, наравне с военнослужащими находится на передовой, узнают ситуацию на фронте, поддерживают всем необходимым. У бойцов нет никаких проблем с оружием, боеприпасами, амуницией и питанием. Гуманитарная помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова доставляется всем, в том числе и мирным жителям, непрерывно. هذا رئيس خورش مسألة دان دقوی بیرفن دان اسبوع تمام بیشتر سوسیت وردینا سویازی عبود دستان دینا شوز سویازی وار شول دستان هر کمان دیروش دلخترم دان ویشترم باید دان ایسا دان هر کرکتیوک شد دستان دقش سیادم باب دستان هدم دان سیادم مسید بود بیاقت زوینه دستان هذا رئیس خورش دستان مسوی دان بیرسی آوشکی دان سید بگ ایش دان دقت سعد دیشتل دان باه دان مو بیزدویش دان كوي مو إني سيستم دعوات تنسيا حاوينا داستان إسبير فم دان سكان بير فمال دو ممكن ندير دان يحتاج دان دعوان دان حلاوة جو دان قميل ديش دان قاعدم سنشو قميل ديش دان ثاني دان شينا دان perspektiva dan razviti dan kida dan šeš vtadiza dan haram šeš delo šeš هم دور dan kigi komandir för dan malo čan dan iz dan jag drog då själv daan jag ser مثلا شو بركه داير اسرائيل دان مسره دارش بيش بابا عندش دان وي ديك اكشو دان ديك اوي دان كده دارش دان soldar بداوي يش دان قاعد يديس مسره دان هذا داير سو حقميله مسوم شلاسن boş bildir yakır dağlar oldu Ahmet Haj Erbeknaş niye ya داخلش Ahmet Haj da وای داخلن boş vejleyna vasti tağına vasti ya tağın körte busul din bolsa amalar busul dinlerdeş yüzyıl bağlar yaş zakoş sene etiloç mosu avara tağın dünenca masal davetten Rusiya paçal mosu busul paçal tağın Saudovskая Аравия дакачот нуху din dolşnaha baha boş daqdela bühulli satanizm Остан مسألة открытая сейчас сатанist любовь лица дюче цер идеология ама бахарат ЛГБТ тагивич закош тевич болш не байрш калахич бусолна ирбат беш бол кайкама таган вайн бойш болшар Европа болшар мусумет да Иерусалим яхан тига болна тан тига беш сана мусу метти телефон шеч баркал дери сала рамна Ахматович таган он открыто делает заявление, потому что только в справедливости, правда и откровенность Божья. Да, остальные масса амел что, так таган дол халла, таган воин оперативный штаб с первого дня под Киевом, Гостомель, Радио Делчанду, Мариуполь, Попасна, Лисичанск, таган вой позичка, бельш долч метя. شبك أو 10,000 أدم دو تاع إيش خويش خرج قيدة 10,000 كيتش خلبيز تاع خبرش إيش مصر كيتش بنتاعنا أحسن تو أخذ بوق بابو إذا هيت حبي عندك بريزيدنت وقش تاع وين ما خار تلويز جابوش تر
Тотигадош генштаб шайг Министерство обороны, мосо команду шиштига больше, термасара хун баркал дери сыл арбош. Так иштоги дала бар. Ой бери байрша шайгар сала маршалу шеш амала тян юш мелдогум тана тан ой фонду духиавил амамаш. Цо мосо мала тошту из гушхушту цевой берш латина цаш тига мосо направления гуманитарный бо табюч бу из дел хитам бушадер кони шу беркату дала бусулдина нохче оманла то да молаха طبعا اتجاه وجهه مسألة حوش نقوله أسواقي أو بيجي وتحاول كورن شيء إدي لنا وخوش لستاج وتعني وبيش بوادي لنا وزداش وخوش وريات شون طبعا نو خو دشتي قميل تاني هالبقدك بقدو هالخاستو أوشوك إز هودي لا وسطو ميتش على لا المولا ويتشتو طبعا دال خاستم بق ويتغنا هردق بعندوش ديل هي تمتاني تغنا قاعدين شخي خمساني ويتكتان دعو الخيط يشغل إزبق ديل هي تنبو ونداش قديدا 19 داش هيد وقتيسشني 99 دحر أعمل حاجة لازم أو بالدويل هو بيقول له شقيقا بيشخين عادات وخا بيشدعو الهرشيت نشوبو شينات خيتش لاغ يزقبر حق بقوان طبعا عبيش بوش قيق مش شيء دي خيردو شيء زعما خريطو تعشيق ويات صدار عالشويل ويدا الملاحة عددين لك شيخ دوقش كده Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, являющийся председателем оперштаба, доложил Рамзану Кадырову, что бойцы не нуждаются ни в чем, все их потребности взяты под строгий контроль. Из Грозного каждую неделю к ним отправляются дополнительные отряды добровольцев со всей страны, которые также обеспечены всем для несения службы. ندانم مت اتفاق گرگ دیوان دا اوچو سیگا یهورد امروز سودی احتیاجی کویو چون مثلا خوش دو از دیوان پشتی هورن خواهیتی از همونه تیخش ملو خوش سیم کودلو دو خوش دیوان دابایتن و بیرش دوش دیوان قطعم حالا وان یخل جانا هاي رميلا بيلقوا المداقل سیگا نمستی بول جانا چون دیکی خواهی صح ولترز مثلا سوازی ولا هنا خواهی هور تأملوا كيتشوا تنجرز داق هين سوري بينات وما دكتنا رمزان أحمد شا تأملوا ديوان كيتشوا نتعاشت وكرح لي واش تخنيتسكي دقوم من مثلا ما خقر كوبتر شوادي سوش بوشت مشغول ديوان كوبتر شغول سواز كاجد دينا ديوان كاجد بط كل وسوشينس ودي شويز صار حتى تليفون تو يكل يالك ديوان شيء ما قال ديوان خاخو ديوان يو يوش إنه كيتش باش حيق أميلا بيلقوا المداقر هور كنا ديونا ورئيس universitet سبيسنا سكيرت ديونا كيتش باش بالدبر ولش إيش ديونا إز وي اشتاتي عبولت إموي اشتاتي عبول ويت إموي سن ديونا كيتش من عبوش بو هنا اشتات صراخ وينوخشي قوم صراخ ديونا والله ديدريز خير ديدريز ونحكنان وينان أمان ديونا سو كيقول دي شو ودوح لرباتش صراحة ولا عمد عجيب فوند يقول لي حوله ونحكنا أمان وناخد ديونا تغن لجدينا حد إزر توان صو ديونا إيمن قمنا تاني بومش وي تسجح يود وي بدرس ديناش إت نبرولين عيوه رمزار ماتش إت نبرولين ديونا شيء نبرولين شيء كمان ديش بوش سان دو تسجح تسجح بولو باخر بوش وي ديونا تم خلوا عيشنا جنادو يوش خاخ من سجح دا ملا ديون سان يوش باتينا ديون دار ملا اعتدنا انه ديق تسجح بولو وجرش شق دوق كلري وتصحدلهم ابريتيف نشتاب ديش مساره اوغ شق دوق كلري سودي عطاشي بويات حلق والله بتشا وش بتش موسوما شاد انا يكنتري وديش دوش رمزان عبوق دتكم ساغرام حلدات الله يدريس. Рамзан Кадыров в завершение добавил, что все военнослужащие профессионально выполняют поставленные задачи. Мы же, в свою очередь, должны поддерживать их, обеспечивая всем необходимым для успешного проведения специальной военной операции. Проблемы шмадыш сами. Проблемы шумят. Самый дон, дахни дон, вещи дон, азот дон, дечен дон, дах дон, дон, бузолдырин, дойшчан хошты дон. Самый главный царь, юста дон, уйгер дон, да юшум да сахурт эмлочун дон, ша дон, да дишти хаш ду, вой и шадик и не ой.
شوشك دولادو ويدون دقا دون وين دون وي ملكاتشم باتر خلال وين دون بطرميتي ديو مانسي تكنيكيتي ماشينتي وين يشتك دون تسخر بعندوش ملات وباح بديك ودا صويات وطبعا شطان وي طبعا دون وي رجلي دون هور تكنيكي دون اصلا شيء دون هور دون مصوبت دون هوك كنا خيت ليش سرادي خيتابتي دون ثاني يشو دون تاعن عياط شو دون لقى تان ديوهم هور تاع خيتي يشي عياط شو دون لقى تان يشتغل بصوا دون يحوش دون تاع دون يودون وتشنيت ديش كمان دير يحيتي دون طريق دون اشتغل يحيت الفين اوري دون واللي روتشو شغلات كمان ديرو تشين ديو شو ما داس دون وتو اوبشي ولق بيلقى داكش ديش دولم دون يستحور ما دون حاجة إيش كمان دير بعندوش تون يحكي ترى دون يحكي دي سدنا مرات تون بنقدو يدونشين هذا شيء بير ديش تقدر حد ديز على حال ديش دو وين دون وين تسي دون يخوش ديش دو وين أصلا لا تبغى ما سيدا Десятки чеченских подразделений контролируют линию фронта, они принимают активное участие в боях с нацистами. Руководство страны и региона всесторонне оказывает помощь не только им, а также их семьям. Именно такая сплоченность дает силу народа, а также уверенность в скорой победе. Лейла Муртазова, Магомед Бараканов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В правительстве региона прошло расширенное совещание под руководством Рамзана Кадырова. Участие в нем приняли кабинет министров и руководители различных ведомств. Тема встречи – год чеченского языка. Собравшиеся обсудили план мероприятий, проводимые в этом направлении. Обо всем по порядку расскажет Амина Тупелагова. В Чеченской Республике 2023 объявлен годом чеченского языка. В связи с этим разработан план проведения масштабных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию родной речи, а вместе с ней и культуры народа. По такому поводу состоялось и расширенное совещание во главе с руководителем субъекта. Рамзан Кадыров подчеркнул, что данное событие имеет высокую степень значимости. ويدون تغل ديني كاتشل دون قاويوكش خداتر دون قاويوكش دون نيق مسانا دون بزيبو دون مسو دون أو دون يقلع تسادود وقري حال دين قرآن سنة دون يعال هادوش يوصل نوحش الله دون إز يعدوش دوش دون أحمد عشبولين يقبو دون إز دون مصودون عالم شنا الدنيا نشبرش فول ويدوش باكن شينا دون وين دقدو وبريمو فيدين دون تساعد دون خاطر دي خاطر ديش دون أعمل حيش هذا تعدي الهل دون صوب بولين بولش فول نيا هذا نيا بوي دون وليلوش دي هذا دوي دون ويتساعد خاطر دي تساعد دوي دون جواب دلو وين داس دون وين واشنا غالي دون هذا دوي دون لقى سنيد حقايق قديس دوي وين عمل عش مسودون عيلم تنا دغاوي دون لقى شي بوخ بوش دون قاني يشبولين يقبر دون تندل دون طغن ويت تان عبد الرحيم خلر دون دي دوين دون الفو دون لقى دون هر دون جيتش دون سونا غزاهيت دون هرت يرتاح تلولا تاني توقي ادو داس دون حان الغايق دين دون حمين وعبر كل رسول دون هو كيرش كعداء ما دون دين دعويش دين دوزيش شادين دين دعويش حوش دون إز وين بيركتيه دون رسول دون حان كلين دون تقولين داخل دون. Чеченский язык вошел в список вымирающих. В рамках его возрождения проводится масштабная работа, в которую активно вовлекается все население. Так объявлен конкурс на знание максимального количества чеченских слов. Победители ждут денежные призы. 1 миллион за 3-е место, 2 за 2-е, а за 1-е 5 миллионов. يوتوي دون داك نوحشي موت بيت لا اشناحت all دون نوحشي اوجيج او يوتش بولتني بيرش دون نوحشي موت خايس all داس داك از نوحشي موت تقاري دون تان دلشي دون از دوق يعطش دون وين داك هورنا دون شاه واقشي شابك حواقشي دون يعطش بدو داس نوحشي موت تقاري دون هذه لحظة أنا وين دون نوتشي بوت بيتسلش بدون لقى دون وين دون دشنش
ويدان أميلو أردان عدل دشنش دقدو إزرنشكا دين دشنش دقوشتان تان دان وي بولين دقو بابو دان وربع سودان اوشقي تر دعردان داق إموت بوزي تر داق يو إيلندان أوسمع دالوجتان دقو غربال يتسدان أعشنشتان يو إيلندان أوسر يو عدان داق شدوال دقو داعتيش دويدان دق دشنش خاش ولدان تولر ودا سيادان تول مدان 20 مليون أحد شول متبقى جو مليون 2 مليون دان إزدان أتعرض كبر دان لقر دان لق دان وي بيلقل داقن دان تدرش مسألة دان استعدان قرية هور دان كمينستر سويدم ستان سانشيشين بيلقل يقن الشاشير أمير بريتش يو دان داق استعدان تو دان لا تعاصر دم يلا دان يتنخ بيلقل داقش متصلوين دزدو متصلوين بزبو إموت دان وي دان دال مولا دان يتسوار يوار بوش بول موتر يوار أردول حوصر دك ويدان دك ويدان مثلا استعقا يقديس نوتشي موت بيتا بيز نوتشي موت государственный موت بوالدان دايز بنابودان конституции دهدان إسلام هيت أكل دات وي نوتشي موت دهدان بيتس يشوش خلا دات ويدان تان ويدان مسيري دانا بيتس يشو دان استعدان دك بيتس يشو دان دك سندل إسلام سون هو نيت أنا قلنا نشتغل ديال بولا عمل عجيب شو قلنا نشتغل زيناش قايوك شبول شالا يبعن دوشتو تاني بوقت ولم بو إدارسان تندي دان سون مسجد دان يوز دان ناشي قومي دان مسألة دان السادك يعطون عاسق مدبوس دان شكول عاسق مدبوس ملتلم يحوش مبوش دان أوداس دان ويجعدو بيرشتو داس دان حساد بوش بالموت دان ساندان دحل حال عام وش بجنين وات بودا استون شو دعوان عاسقي عام وانجليزي عام بودا كتايسكي عام مش كيدي دون دلعدان بوخ هور مت نوتشي وات خليصنا نوتشي وات دعوان سودان ويلا يز توم نوتشي وات دعوان لك شا ميرو دوز ديتس دون خوش خليزي دون دا إز نوتشي وات صحيح دون دين دويش بولشناهن إذا دي ساخو بردات سان دشنش كيلو بردات دون إذا دون سن حو دون بو حبالو دون سن دون نوتشي وات مسومت تعبيش بقداس دون مسومن دون بو دون لغوت بيش بقداس دون سن دون سمساقي قيقم دي هردو دون شيبيرن دون دحر نوتشي وات نين وات بوزيوش عام وشخلر دون سلطي عدان شلا دون فرنسوسكي عام بيدون شلا كيدايسكي عام بيدون دلا نوتشي موتع تن ويلي أزح تن حيج مش بعتع دون تن قيق مش بعتع تن ليلر بولر داتع نوتشي موتع دون دوش تن تعامد عور داس دون تن دا مولا دون وي مسألة دون يزدوش دشنش هوشر دون نوتشي موتع يزديش دون دون سيتيش تعبو دون تعب مصو دون شاوريجي دون تشح دوشتل دون هما دون ميلا دون نوتشي موتع دون ديتسر يزدر استعدان هورنا دون شيشي دون شاولش مت عدان قوس مش تبع عردان نيافيز عنا دون زعفلو دوش دولتا وي государственный уровень دوش دولتا شاولش مت عم هون تنو دقو بايد بلوك دون نوتشي ما تخاش ولشن دون نوتشي ما تخاش بيش دون وي كيزيك بودو دلعدان بقيش نعدان نوتشي ما تبوش دون دو خزاحول دون سادشنش ميشر دولتي اوري دون زان كغو ديشتر متا دون بو حبالو بيش فغوش تدي متا دون علاش هو مو قريتي ادوش اوري دون يو حين ويل يا والله داستان يحيتون عندهم سريش دون دار مولا دون هو دون وشاولو دون ايو دون نوتشي مات بيتسا بوزي تا دون تن ميلا دون из نوتشي مات لقحالي بايس ايو دون مولا دون. Стоит отметить, что вопрос сохранения чеченского языка и традиций был поднят еще первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Соответственно, курс на сохранение и популяризацию был задан именно им. Грядущий год же обещает быть очень богатым на события. Об этом доложил руководитель администрации главы правительства субъекта Галас Таймасханов. تغن وين حوها لا تشكرش ديقر يخدو نوحشي موت لربرا قيورا نوحشي موت صغيرش نوحشي قام تنن إستوري كولتورا خليل دات نوحشي ريسبوبليكا حالهرش بريزيدنت راسي ترخو الخوشو كديرا وأحمد عجز دا غازوت قوبل دويتسن
Kört tidmelat door nochtje motti jozi alsder gior. Uger Khalchena Ahmad Ajdok Olotur Metten Ilmanchashna Yazdar Hoshna nochtje mot qiwash bozut shmel bolchana. Izbahna yuh arhits doli nochtje mot tagaziet journals knigs gaiti wolir teleperedaч radioprogramms. شيء قول شو نحكي متن شو قيقور حق عدلو حقوقاز قوتش ديش نحكي متن شرنا ليرين مربياتش كيتشير غوشتوار حق بلان واتنا نحكي متن شرنا ليرين قيقول شرعية لورشيو واربع سو مربياتي تان يوحدو نحكي ما تكنيكش دوشمش ديشنا بسو بشعر هيتر غورغ ستورش فورمش كونكورس فيستيفالش كونفرنسي شوش توغر ديشرن حكمة تشكاع كولتورن خير تشكاع سبورتن قدول قوس دلرش دعار هور مربرياتي دعيا خاننا جوي بلعناخ بو بيلغل بنا предложение шхилри حاجة مربرياتي план تيوزر يولشيو От мероприятия кёрт алшую республикан хор вахар хо нохчимот алш баран олкан юузвар. Хинцле шүр дөвзена соотен фонд 1 миллион сом доллар акай хин нохчимот хан лерин конкурс кылар. Осама хошна ю нохчимот угар дугдэшнаш дэвчан соотна лур долшту 1 миллион со ахч. Республикер милла у цу оздарах да лаци шолуш жимок баш доч. Короче, хена хак болгозан шуа узина от конкурсан положений юкячин. Нохчин республикан министерство плане агайт маш конкурсю, фестиваль шоушту хорию, нохчи матте яхн берш лена анимации фильм шгойторю, нохчи матта концерт шу спектакль хиториол шу. Шатай проект шхочя люр, масала нохчин абат раскраска. Тетрадь журнал с интегрированной технологией дополненной реальности. Нохчин республикан диешана илман министерство плане до нохчин меттен дош маш кюгелаш архицер. Орфографин дошам, отраслин лексикан дошам, дитти, ормти, алазри, акрой, иш даки цеюрш. Нохчин метта социально-политический термин дошам, нохчин мет ширдельч дешни кюгела, та иш толштурю, Россия Федерации дук амни дуезаля нохчи моцеюлу ерик Россия илмана практикан конференции. Нохчин республика амнин политикин архач зайн зорбанин хаан министерский чирю тематикан программаш видео рубрикаш интервьюш лерен репортаж нохчи мат газет шархуется до. Нохчи меттен шерн лерен ду дечу гулкшна юаю нохчи мот алш баря док да лоч организации юбилей шиленен мероприятиш. Итшокоч нохчи республика илманин академии бяшокоч даймохкан газетана дез притшокоч войнах радиона куз пришокоч войнах телевизионный комплексна ташокоч грозной телерадиокомпанийна Ешелу мероприятиш хамин гиршка шюр йозу тушхирю. Работа над популяризацией чеченского языка Министерством образования и науки региона ведется не первый год. Руководитель вышеуказанного ведомства Хошбау Дедаев отметил, что 2023 год является настоящим подарком для населения Чеченской Республики. شيخنا وش دقرة وشوح بولشارة كيقول بولشارة تلات عش درجة نقشي قومنا بقى خلا خزقي ترسى هوغنا دوق تيشه هو تعوي قهي قرخ هوغنا جم شرط شقينجا حاجة دوغشتول شرشكا تحلو يشخير دوال دوق تيشه دو داق سلطان غال اسماعيل لرا ووشتو يخق عند بوخبو داق طي حق اوغ هر نداغن دول شي زر طاي شو شق دالي هين زو حقين دول نوچي وي مت 11 دشنش ديتستنرش يقر دادولرش تادش ووشتوخش زيزغي اورمتي اقروي مسوا ورتادول سيرش اشكولشكا وابخ بيش بيش بيرنا خديشترش هورستخنات كزغمزغ دولر سورت وتيحيول تحت سورتو منيستي چانا مجلچ نيستي چان تخيو يل اخ
تبوخش بال فورال بوتشق بالي هرشدا وملاحة وغرزنسكي ربوتشي تراجي غينا شكول اختالوريو الله يتعبر تسيتسات أخدقو كل نشا حلغ نشا غال تونش نيس يازر بغونش تاني دال وش حل خيل دول بيري تورنش إيش دقو كل دوخش كل نش يازر كل خدورنك سيا سرج خيتوش يبالخ بيشبوت أغاز حقين يول إدوشمش أو كل يقب بعضو ليرمي بتش تغنا وين مخا ملخو دوش ملخو مخا ديز الخياتش خينا حا دي حار شكافت إيرستولت إيركنيك حايا إسكنيك دي حدو حاج أول شتق إزجو موسو تليفون شو ولا التليفون شو حتعم يز ويا ياندكس جوجل قستنا بايسكويك أولتنا أتشو علخش دو مسارة تقوى إدوش مشومش إلكتروني فورمات إدوتنا إيش وتغيازنا وين دام ولا طيب خول أبريل نقشي مت دين ليرن إتخو تشخينا حاش بيشاتني ويازن وتقاريريو تاق شتشق دال نيت مخوتش قي إلكترون صفر ريسورس خيش بولناخ ترنه مخبلا بالقلبخ إلكتروني فورمات إشياخ يزا إشياخش تنا كره تليفون يوجتك واتسل كره تليفون خلش حانا وتشوح تنت يقو تشيلات يقويلا خلش قاستن سندوقنا وسط الخير دو الله سنخدوق تيش دا مالا حاليا بتشغل يقردو. Детям в садиках и школах республики с самого маленького возраста прививают любовь к родному языку. Ведется деятельность по возрождению старых слов, потерявших свою актуальность, и внедрению их в повседневную речь. إشكول شكادجي خل ديز الخيش إتن بيخ بو الخيش ويا باخر خوي خل بيري باش مشكاحة قاستن إشكول شكاحة كيرن تشواح نقشي موت نقشي ليتراتورة تن بخي ساحت دولش خيش ريجيون شكابول شارتغنا كل يول هين دابغان سنتيابر بطاح ورسم متعالج ابنا وليون فيدرالني قصدارستن ابرزواتن ستاندارد شوقية بخي ساحت شن موديل ديل بوخش ريجيون شكوي خطة خوش شوي ساحت شعومن نسي قالر دينا إشكازت دينا شكول شكا نوتشي متحويخش بو وجي خدعبولين بالخ وإشكول شكا يولشلو موسو نوتشي ميتا نوتشي ليتراتوري كلاش إيردوكسنا كبينيش أتشوا موسو تيبرا بينشت إيازينات حازريت النبامت إيردوكسنا دخلات الداتر تيالي موسو مت إش نيس ديش أحويكش حادوخشتو تخدولش أغونش سيا فونت أرخ هنزي أو غولي ويج تيلا نقشي متى نقشي ليتراتوري حيخر خوي بالقلب قون نشا خن بقي خلرش ووشق عوس بلش تصير صغلي توند الش شوز طي إيشوا بابين كان غولي خات يقيش بول كان تسيري تقتل طيب خيتا جوش بيحقن سندق صوتش تيدوال إبوخ ودعبولينا دا ما هو تحقق وجردود ويا بيداغوجيسكي يولش أونيفرسيتي تعت خاطر شدو قبي خانو إسماعيل سيد قم يلشقي خيردو حلقة نقشي نقشي ليتراتورين قستنا وقون خياليو كافي دريار إخيل جغولي خيردر بوخشتول إشدو دا ما إشدقية تويل لك دق غولي دق ديتس دلك دلاح تيويش دلك أتياتوش دا ما بوضع وربوغوريون باتش. Меры, направленные на сохранение главного коммуникативного инструмента, то есть языка, должны приниматься каждым чеченцем. Чтобы достичь хороших результатов, очень важна вовлеченность и заинтересованность населения региона. إن شاء الله دا مغلحة شاشة وولج متاحور ما أحويقش شين بلا متاحة شين دوز لاحة شين كيرتاح ووش ساء ملا نخش مت بيوج متاحة خيش مت دشنا شيوقي إيدرك إزق دولش ويا إموت تنبيش ويدا أدرج هون دوق بيرك تخيدوا دا المغلحة دوانا أستقاه يقولوا ويا حون ديريزي خليل اشتهر بوخ لار انتدم تبغيتنا كره دور شو نخشي مت شدو ال البيجل داقن. Рамзан Кадыров поставил задачу усилить работу, направленную на сохранение культуры, одной из которых является символ 2023 года – чеченский язык. В сегодняшних реалиях, когда чеченские бойцы принимают активное участие в специальной военной операции, особенно актуальна борьба за них. Ведь победить чуждую идеологию можно лишь отстояв свои незыблемые ценности.
هور دان تتريد شو عقويتر داشتل دان إيمن دان نوچي مت لاتس دولم دان مستو شاحش بير حاجيت سنگ دان داك تسو دان ملاتنا دان يوش مت دان تن بايدشين حباك دان تن بايد خد بود لا دان ويمل دوك دان هوش قيت لا دان اوس مش لا دان تسو دان اسن لدوشتن دان حج وخلق صغلا دان خلق يقعتنا بايد كيس خد بود دان تدل دان دايشنا ناش دان شاش ملتن يا حاجيت سن بيش دان سينما خلف روك وجر دان ال دان جيت شغل شي دان تسن دان تعاول دان بير واخا ال دولق دان حجل ال دان تسن دان شين ليلو تلاش دان بير دان تو ميلشتان تلوز علاقو سي دان تمولتن في واحد دان احتن مولتن مش جويتش تك دان شادك بي قطع ما تسن دان تلاحظوا دان سودان دان وي ويشل دان بيرداش حاجه خوش دان هلا يو يتحلاتو بير واحد واشتلا دان تسن نوخشلي دان امل يشكور دق بير دان داك دان يقول داتس نوخشلي امل يلشل دان تو دان شيء عدوش مش ديال وردات ستون داك تو ميلا نوخشل بوش دولم حلقه ديات ستون تو دون وصلهم ستون داك داست ميهم مش وجدل ستون تو دون تيلو دات ستون تو داك ليل وردات ستون نوخشل دعال ديات ستون تو دون شيء لدر مش تدير ستون حور دون تو للو ميلا دون وصل دين خل ستون نوخشل لا خل ستون دون از دات تو شا ملو هدو ملدو هاش للش حور والدان دول تيشتو يتندلون نوختي مت دون شو على دقيقة نادو جزيت بعشو كاجر وج تقيش شو على دقودون دزدين اشتقودون استعدان ندرع دون سامدو إدرع دون تعاش وجدل وببيش في بلاشتونا وقوتش يشل برنامج شتون شيء دون وأشاس دي يشل برنامج شيء دون واستعدان بلطونا إنسان دون شو تشق دولش أنا ويجمع دتشان دانا إسرائيل على حد يعكس دانا هورو دانا شاولش مت دانا شينا برولينا دان بيرو هذا شو داستان هذا عشان هورو دانا شيء برنامج كوتشنا درسي باش حقا دحل متك شغل متك شوش حد يعكنا دوي دانا إز دانا متكش بحر دانا يتسو هو جوي دانا جي خلق يشتغل حش كوتش ليش شاد ببيش بالبا صوبر جوي تقدان سو دانا تسندي دانا بلش دانا وي خلق صودورش دوي دانا مخكع دانا مخكع دورش دانا بيش بالبلش دانا وي تسأل بيكش خديش دانا إلي دانا قيول دانا يش دانا إن ولي داجيش وي موق دان بوقت لاحو مخكع ديشتغل شورت صودورش دوي دانا تسندي دانا أكوي بالح بريا دانا ديلش دانا وسوق يقديش دوك دانا دغن شريل هوشر سوق أحيا قديز و تول خلاديز ببص متى دانا تسود دانا ودا بولا دانا قور دانا يا دانا داك و ليلوش ديك دانا شادي دانا تسنا دانا بايدا خربو دانا مولا دانا تسنا بايدا خرب ساتوس و دانا و ناوست و وجري دانا ديل ليومش دانا دوك شغاز وتاع دانا طبعا لا لوتش بو دانا داك دلا وي دانا زو لا لوتش داتس هوليل داتس وي دانا مسارة تطير دانا وقري حال دانا هذا عيوة بين مديد سر دانا غازوت دوتش متى داخني كده دانا دوستر همش الحرين دو دانا قبل لا شاولتش دانا أشهر مو دانا سر دانا تيوهم يوش وجدلهم دا لوتش دا لا تغيرش دانا شابيجي جوشو دانا سون حقيقة العيس دوقش غازوت عيوة دا لا تسلوش صح دانا خليشات وين وقعدان ويدان وي ما قعدان غازوتنا وي بيوخل دانا هوش ساعد دانا تسير دانا بروباغندا هوش ساعد دانا وند أجي تسير بوصل دينس دوش تعهم بعد تسير دانا هو ما قعد تسير يرجع دانا حالات دانا تعب بوخ دانا دينس دوش دارهمش دانا وين ويك دان تاع عربي خلابور تروش خلابور دان دشمنش خلابور دان نوختي تسالج عن وصل دوهر دو بور دان عمل نوختي تسالج عن بالخوخ ديز بور يويغر عمل ويغر دان حياكش دان وي دان ليلر بولر نوختل ويغر حياكشي وي تعمل يوتش مش مولي دا قطع دا وي دان تاع دان ليلو ادخل دان تاع وين هو دان وين قدر جو تاع ليلو تاع دان تندل دان تاع استعدان شش دان بوش دان نديس دواتس دان اشو حال دان period دان تاع دان تاع دان دان برنامج شغل دان تاع دان بولين بول خول دان تاع وي استياح
международный терроризм дона, управлять шел институт дона, сам программ разработки шел институт еще такой дона. Не только дон, живая сила дона, уничтожена дона, цель пропаганды, идеологии дона, еще не дона, ночик амбидать дона. А дуньян чё дона, сунтуя сила лада за ладо дона, так таган дона. Don, C-don, amerikanski don, europejski politik don, és sincs gucsbölle dessa. És ötkrit don, C don, programma ideológia józítna, de az olyan don. De lára szép a csalkcán, de aljára bándos, buszoldis náhan don, ettől bellak don, ötkrit cán, de alat don. Cán de alat don, sen dolcskiper don, cán de alat cán de alat ötkrit alat don, buszoldis náhan, شيء دون ديقر كوتش دون متقبل دون طبعا شيء ديقر كوتش ومتقبل يبيوخل دعاء الوالد دون شيء يشخل دزل ديش تنسق أحيوك شو تك دون إز دون ديقز تك بداس دون. Очевидно, что люди, которые против нынешнего порядка в регионе и власти, покинувших родину и агитирующих за какие-то изменения, очень поддерживаются Западом. Точнее, они стали марионетками в руках безнравственности, которая подается как высшее проявление культуры. شاش دونه بوصل ببوش دون شاش دونه بوصل بندوش والناح دونه إتس دون سير بيرك يلا وان دعوتن دونه أميل يحتى هيتشول دون просто честь достоинство дон тама يوتشول نابوش إتس إيديولوجيا يلا بانه بوصل بندوش دونه داخت خدون شيخ منصوري دايت خو جهار دايو دايت خو على داي بوشه دون حتى شوشين تسير دون بايلق بوغا بلا وي نوتشي دون تسيسا زيتار بغيتن بو سبيتال دون يتسير شين يوشل باند نشد تسرو نو وقار دون كنتري رود يش دون اش نولاتينا اش دون سيري بايتن تيستي مي باي ايتنا داس دون تيغات امش بايت بوش دون غازو داخشاش بوشينز دون اوكرانيا هاوزينا اش دون Üç notçiga yednet üç belki geldi bir de latçar üç şoş bol na notçi bu da son saçar şey notçi üç şoş da ona üç notçi yednet üç don notçi am muak da ona bal adab biten da ona tarhena da ona yok işte kan ol bay ol arbi yozna şazin da ona don haz aktör sen keçbel da ona don kino yak şey da şey da film rol lozu da ona şey rol lozu ne da ona rol çek ya da insan إيش نحكي قوم البويز ندون دون سندل تير دون نحكي شو عدونا تير دون أنت ليش تعزش تير دون نحكي لا بوصل بعد دوش دون قادر بعد دوش دون هين إيش تير عبارة بسون زين دون بتشعق عيبل شيء بتشعق دون عدايتنا بدور شو تك دون شاق إيش بتشعق دون واحد ليش أنا عاشوش وراور يروق بتشعق أنت ليش زش تبور دون حالا شيء بوخ شيء بتشعق ولا دون شيء تعبير وعاقي دون شيء بس نوبن لقيت دون قصد درس الناس دون شيء كونستيتوسيو شو جايش دون صوت عدوانم ودوار ياباني ما يدون هينز دعوانا ويدون هينز دون دعاء للثالث دون ويدون رسي يشاين تصور دو ده لو انا نور ناس دنيا ندون رسي تسهل شيء دون ساعه تسهل شيء تسيت وام دون تشيك بير برش بس دون وين نتسي دون وين دعاء بدل برش بس دون ديل وين سيو دون تعاشي كوي شوي دائما طول ما الله وي دانك ازغي الله دون لتشينا دون سير ايديولوجي دعاء دون تشينا دون حتى بعد دون سير دون شيء باز شوش بس دون باز شوش متك باز سير اسكر دوش متك هذا دائما ايش عام واش بر دائما ايش دون سير برشلو شكرات وين دغدوق وازي تعبيش دائما دون برشلو شويش بر ايش دون سير دون إذا عدسيات كي تيسج أرمي دانا وغوش كت خلق ولا حبوا بالقوة هوش دان إيش يشين ده سعادة ولا غوش كت أرمي يصير ويدان سعامة يصير دان أصلا نويدان عمل عش على دانا نحش شش بير بدانش جدوم دان نحش خود ديزاخ دان مش بوزا بويز لقى أدمي بقول دانا لريدي عدانا وين دانا إل دولار يعني دون أتاخر دوين يعني دون دبول البلد يعني دوين دون تاجر طولم دون حباقنا دون هنز إيش دون شيء تأيوت شلهم مش دون ليلوش خلش دون بيل مية خل داس دون داتون داس دون تاج دون يو خيرن بلد داس دون نحشي تيش تيوش دون شو نحشي يات دون إيش نحشي موق نحشي قوم دون أنتي إيش دون إيرين بول دون إيش بل عذاب بتن دون بيد دعبانة سولت إعدانة وين دون إيش كل على بابيش هوش كل على بابيش تعال أمنيستي يا شلون
يعدو أهلوش عمد عايش دون وين دقدو رئيسي بوليتيكش بوش نادو عمد عايش دون ساديش دون زي ليش دون وين دون إشكال على باه دون تان أمنيستي يز على باه عندوش عمد عايش دون تريش تشاد بيش دون هرش تشاد بيش بوش دون زي ليش دون وين دلع عمد عايش شاد ديل دون يرخرتر دون تشك داك دون ور إزر سوق كلا بياكل أمنيستي هو دون إيش دون سولت عينسي إيش دون بد أمنيستي بيش وستي عشيش بيش كلا على بو ده أمنيستي ستي كلا تبيوش بالنخبو دون ده إيش دون بريستوبلين تاع صوبينش بو إيش دون تاعنا شيء ذكوان هذا وقالون دون نكذا ما بيش دون نكذا تبيت سبوق ده دون وجد طلب مش أمنيستي ستي بو بيوش بيش تبعك نشابش ويجرال بعه إيش دون شيء صح دون شيء دوزرستي ده وين يقع دون هو ديت عدا لوتش بو كمان دوش شغلش جنرال شغلش مينيستر شغلش دون باش شغلات دون استعد دون هو جو عبدو كودا دون سندل دون وي دون يهود أقا دون أدبي داخل حيل شتادش دون قايق ديزر سو داخل دوين يا يوصل دون وي دون قطع دون ببيش بالبوخت عادش دون غازوة دون دالوتش ويكنش ويشتك دون تعبوش داخني سلوت هو على ورد وان بيسلوت مستو كيبر شيشي كيبر دالات دون دون هو تعبوش لوتش دا دكتور دا دون سان ويشتل حاش سان كوتش ديش دون قطع تسيع بيخش بوش ناخن دون ودرسي مستو اور دون سندل دون ويتسيع دون حاشي كو يوتش دون طولم غربو يطولم دون تغليش ياتون داجي أتصل دون تغن دنيا شعوين وش دون وي دون استعد دون طولم خلبيش خلر دون تساعد دوج دون قرآن شتاقوش بايا مرسيسز فيشتين سو هم شتون واندا بوليتيك وتويدون إداجين والله تعنجد إيتسوج دون إنا تسير إديجلوجي الله وان دون شابوش البو نحجو مو دون ديروران إدات شا ولا حم دون شيء يحتاج الباندوش شيء يحتاج دون دون تعادون شا مرسيسز اللي جلوا شيء دون يحيو شو إيردو يحيو نحج الله يشول تيت إندل فوج تقدر نحج جز اللي تعدون تانك الله وتبرك الله وأنا وعند دوش ألسن دون كورت حليب يحكي دون ويت عن ديش تو باش حلقس دون ولا عند ذكوت سلر ديش دون بايبر ديش سلمان دون بقوش دون ذكوت سلر يشو ده هورك أمني دون شيء قوم بقوش دون ذكوت سلر يشو دون وده رسي دون федеративное государство, дон, федерация, дон, так дон, вой дон, конституцию, байрак, дон, гимн, дон, вой шайг ветви власть, сформирован, дон, шайги, дон, атрибут, дон, так вой дон, халач государство, لا يعزل هذا هو конституция, дон, так дон, вой дон, هور دون, استيع دون, دوق دا على دون, وي برت دون, دون, دون داخل وي دوق ويش هذا رجي دون, دار مولا دون, استيع وي قاح يقردو, دار شوي مصيري دون, أتوبل, دار بقوة طول وي خالص يشوي. Сегодня в регионе создаются все условия для всестороннего развития, что является результатом дальновидной политики Ахмата Хаджи Кадырова. Чеченскому народу, имеющему уникальную культуру, совершенно не нужно приобщение к чему-то чуждому. Амина Тупилагова, Магомед Басаев, Анзор Тураев. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. В Грозном активными темпами возводится новый корпус школы номер 60. Рассчитан он на 1224 места. Здесь создаются все современные условия для качества и комфорта учащихся. Строительную площадку посетила моя коллега, ей слово. Шум техники, указания, что, как делать и куда нести, доносится с рабочего участка, но только пока. Скоро эту симфонию заменит звук школьного звонка нового корпуса средней общеобразовательной школы номер 60 Ахматовского района, возводимого в рамках национального проекта образования. Здание трехэтажное, состоит из 4 блоков, строители завершают кирпичную кладку, отделочные работы уже начаты. Также активно проводятся все необходимые коммуникации. Всего задействовано 120 человек. Мы в данное время закончили прокладку водопровода, канализации, наружные сети до благоустройства. Сейчас занимаемся внутренними разводками отопления, водопровода, канализации и параллельно подвальная разводка. Теплотрасса, все разводки подвальные. Сейчас, с сегодняшнего дня, мы начинаем ливневую канализацию. Строительство стартовало в начале 2022 года, стараясь не прерываться ни на день. Оно идет ровно по графику. Уже в сентябре этого года новый корпус должен распахнуть свои двери для учащихся. Здание вместит в себя 1224 учащихся. В школе будет 2 бассейна и спортивных зала, просторный актовый на 700 мест, столовая на 500, библиотека и читательский зал.
Новость о строительстве уже давно облетела учеников 60-й школы. Ожидания у каждого разные, но все мечтают о комфортных кабинетах, которые не только будут радовать глаз, а еще больше мотивировать школьников. Там уже все почти построено. Я хочу, чтобы она побыстрее. Я хочу, чтобы там было много разных красивых кабинетов. Я представляю, что они будут как вот эти вот кабинеты, очень сильно красивые. Ну, что там будут, например, какие-то разные узоры. Кабинеты старой школы не были обделены уютом, но мест в них катастрофически не хватало. Школа номер 60 рассчитана на 550 человек, в то время как на сегодняшний день в ней обучается 2300 детей. В связи с перегруженностью школы педагоги и обучающиеся нашей школы испытывают неудобства в том, что классы, наполняемость в классах по 40 человек, и, естественно, педагогам очень трудно работать в таких условиях. Все педагоги, родители и дети с нетерпением ждут открытия новой школы. Залина Типсуркаева – учитель русского языка и литературы. В этой школе она работает на протяжении 10 лет. К своему делу относится с трепетом и ответственностью. За долгие годы преподавания ей довелось обучать детей и в 2, и даже в 3 смены. Новый же корпус позволит полностью распределить нагрузку в одну смену. Прежде, конечно, нужно думать, что это даст нашим детям, нашим ученикам. И то положительное, что получат наши дети, безусловно, положительно сказывается и на работе учителя, и наоборот. Мы получим возможность работать в режиме одной смены, мы получим возможность работать не только по основным образовательным программам, но и по дополнительным направлениям. Мы получим возможность развивать наших детей с творческой стороны, мы получим возможность развивать ту одаренность, которая в них есть. И учитель таким образом будет более внимательным, чутким воспитателем для своего ребенка. С момента запуска национального проекта образования строительство дополнительных корпусов и новых школ позволило к 2022 году полностью ликвидировать трехсменную систему обучения в Чеченской Республике. Таких темпов строительства нет ни в одном регионе. Это стало возможным благодаря поддержке главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. После строительства мы смогли, если в 2021 году у нас в трехсменном режиме обучения были 18 школ, то уже открытием этих объектов нам удалось полностью ликвидировать трехсменный режим обучения. Активно строительные работы идут и в Висаитовском районе Грозного. Только там ожидается не просто корпус, а полноценная школа на 720 человек. Также в рамках проекта образования. Она трехэтажная, на первом расположится просторная столовая, на втором актовый зал. 7 корпусов, 4 из которых учебные. А под спортивную площадку для активных игр будет оборудована прилегающая территория. 65% готовность у нас объекта. Несмотря на погодные условия, у нас работа идет очень даже хорошо. Сейчас идут у нас внутренняя разводка электрики, вентиляции, отопления. По штукатурке все уже готово. Стоит отметить, что за последние 2 года в чеченской столице открыто 7 школ и 3 дополнительных корпуса, общей численностью 8976 посадочных мест. Мадина Салчиева, Саид Али Ампукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В эти дни с выпадением мобильных осадков в виде снега на дорогах появился гололед, что значительно влияет на передвижение автомобилистов. В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Слово Медине Мударовой. В этом году зима оказалась пунктуальной. Кроме хорошего настроения, резкие колебания температуры привели к обледенению дорожного полотна. Гололед и снежные заносы поджидают водителей в самых неожиданных местах. Сотрудники ГИБДД просят не забывать о мерах безопасности. Инспекторы ДПС и все сотрудники госавтоинспекции, которые несут службу на улице, они призывают как водителей, так и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. Если инспектор остановил водителя для проверки документов, для того, чтобы осмотреть технически, визуально осмотреть автомобиль, то это делается лишь для безопасности наших водителей. Вот это мы должны понимать и с пониманием относиться к работе самого инспектора. Вот взаимное уважение инспектора, водителя, пешеходов друг к другу может гарантировать для нас безопасность на наших дорогах.
Кто, как не сами водители, знают свои ошибки и то, как их можно предотвратить. Важно соблюдать и дистанцию, скоростной режим, избегать сложных маневров и опасных обгонов. Ведь одно неверное движение может привести к непоправимым последствиям. Правил соблюдать, особенно круговой шуи. Джим тормоз таин. Так ты говорит, мягче, что сахуакш машин. Зачем лучше сидишь, ларшу? Я по своему уже немаленькому опыту знаю на все 100%, что если каждый будет соблюдать правила дорожного движения, ни одной аварии не было бы. В зимний период по вечерам у нас гололедица, надо соблюдать дистанцию и как бы беречь других тоже участников дорожного движения. Аккуратными нужно быть и пешеходам. Переходить дорогу надо строго по пешеходному переходу и убедившись, что водители остановились и пропускают. В темное время суток водителям следует особое внимание обращать на обочины, по которым нередко двигаются пешеходы, а им, в свою очередь, предпочтительнее надевать светоотражающую одежду или же наклейки, что значительно улучшит их видимость. Еще раз призываем жителей быть бдительными и думать о возможных последствиях. Медина Мутарова, Ислам Ибрагимов, Седемин Дудмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошел финал первенства республики по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Всего соревновались 160 спортсменов в 12 весовых категориях. Об итогах состязаний расскажет Ада Магомедов. Ильяс Дакаев занимается греко-римской борьбой уже 10 лет, а ведь ему всего 14. Он дважды становился чемпионом страны и намерен повторить свой успех. Для этого спортсмен упорно тренируется, не покладая рук, развивая не только физическую силу, но и технику. Свое мастерство он в очередной раз показал на первенстве республики по данному виду спорта среди юношей до 18 лет и выиграл финальный бой, несмотря на трудности. Так же, как и Ильяс, высокий уровень показывают и другие спортсмены. Всего их 160. Выступают они в 12 весовых категориях. Выиграть матч можно путем прижатия соперника к ковру или принуждению его сдаться, а также по баллам. Всего 3 раунда по 3 минуты. В греко-римской борьбе особым преимуществом обладают спортсмены, которые могут подавлять соперника силой, поскольку в отличие от классической используется только верхняя часть тела. Запрещены подножки, болевые приемы, а также нельзя атаковать ноги соперника. Необходимо быть быстрым и резким, но при этом уметь крепко держаться на ногах. Тренера активно поддерживают своих подопечных. У чеченских спортсменов имеются все необходимые условия для развития, благодаря чему они и показывают высокие результаты на всероссийской арене. Именно последние 5-6 лет мы держим как бы планку. Чеченская республика. У нас здесь участвуют призеры России, двукратный победитель России Дакаев Ильяс. У нас, альхамдулилля, даже на Россию, можно сказать, лидер штук. После напряженных поединков определились победители и призеры. Среди них и Ильяс Дакаев, который теперь вместе с еще 3 товарищами по команде будет представлять чеченскую сборную на турнире СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Ада Магомедов, Саидамин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадио компании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.